Okay. Buena manong pamasko sa mga tropa dito sa Gimme 5. Laro ng Tropang Henyo. Wild card round na tayo. Mga nagbabalik ang mga tropa para sa chance. Mapalapit sa Christmas party kung saan pwedeng manalo ng Hoy! 200,000 pesos. Plus 100,000 peso worth of Christmas party package. Nakabantay ng technical committee sa pangunan ni Tito Sen, Alan Kay, and Mengay. May paalala kami dito. Players, linawan ng boses. Teamwork ng magtutropa ang kailangan. May 5,000 pesos kapag kumpleto ang inihingi on the board. Yes. Main, And Team Bahay, pwede rin kayong manalo. Abangan nyo lang ang QR code na lalabas mamaya. And Team Studio, kayo rin may chance manalo kaya no coaching. Okay. Nakabantay na rin ang ating AI Dabber Gods. Si Ellen, si Maymay, si Brad, si Tim. Apat na magkakabarkada. Nasaan? Mabuhay, good afternoon, Dabarkads. Kaway-kaway ang manga nakabang nasa pautakan, woohoo! Sa Sabado na ang Christmas party. Nang manga tropang henyo, kaya naman mas patindi na ang patindi ang labanan. Wild card round tayo ng gayon. Present kami nga ay tropa, Brad Babe, Maymay, and Tim. Hello everyone, I know everyone's waiting for the game. Ready na rin ang cellphone para sa QR code ng Team Bahay. Good luck! Boys. Hi, Dabarkids. Hi, Game Masters and Technical Committee. Hi, Tropang Henyo. You know the drill. Round 1, gimme 5 tayo. Pabalisan at paramihan ang sagot na may bibigay in 45 seconds. Good afternoon, Dabarkads. Patas, patas. Ang excitement in gayong wildcard round. Mega Tropa, remember, alternate sa pagsagot at pwedeng magpass. Ang oras, ang huling salitang nahulan, niyo ang pagbabasehan natin kung sakaling may magtay. Good luck! Thank you, boys and girls. Okay, tawagin na natin yung unang team. Hoy, masayang-masaya si Karen. At si Miles. Bossing, Boss Joey, bago po ngalaan, kasama natin sa pautakan ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ito na po mga Dabarkads, ang ating first team, ang Tropang Cutesy Wow! Hey, let's go! C-U-T-E-S-Y, cutesy, wow, cutesy, cutesy, wow, let's go! C-U-T-E-S-Y, cutesy, wow, cutesy, cutesy, wow. Laban, kahit kanino hindi magpapatalo, cutesy, wow! Grabe, it's been so long. Wow! Namiss ko kayo. Been so long. Kumusta naman po kayo pagkatapos nyong maglaro nung first time sa Gimme 5? Medyo masaya po kami na nabigyan po. Masaya po kami. Let's go! Yes! Kayo, Lex, 2 points lang ang nakuha nyo ng jackpot round. Makakabawi ba kayo ngayon? Yes po! Yes! Bawi tayo! Sa tingin nyo makakaabot ng jackpot round? Yes! Abot yan. Sino po ang pambato nyo, Kuya Lex? So sa aming grupo, ang unang maglalaro ay si Cutesy Astig Lex. At si Cutesy Astig Pulinggit Ann. At si Cutesy Patuti Abe. Okay, good luck po, tropa! Cutesy! Wow! Abe, Lex, and Ann. Let's go! Let's go! Cutesy. Alex. Pwesto. Yan. Okay. Pwesto na kayo. Choices on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Hayop po. Oh, animal. Hayop. Animal. Okay, no coaching. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5 na hayop. English. Letter B na hayop na nakakalipad. Up. Ang dali niyan. English, ha? English. 45 seconds, go. Butterfly. Butterfly. B. B. Yeah. Eagle. Beagle. Bird. Nakalipad ba, Beagle? Bird. Next. Pass. Dragonfly. Letter B. Letter B. Pass. 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 Abay. Alex.
Yan. Pass. Tama, nag-iisip bago Isip. mag-pass. An. Pass. Pass. Yan. Pass. Isip mo na. Oh. Isip. Lex. B. English. Pass. Oh. Pass. 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 Oh, pass agad. Lex. Sayang. Pass. 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 Ay, ako naman. Pero nakatatlo naman sila. Bird, Letter B, butterfly, English. and B. Number 3. Yes, Tito Sen. Ibigay natin yung number 3. Number 3. Ano yan? Letter B. Bat! Nakakalimutan. Oo naman. Paniki. Ngayon naman, ang makakahula ng number 5, may gift pack plus 5,000 pesos galing sa Birch Street 45. Siya ang lakas Dabber Cats of the day. Good luck, Dabber Cats. Good luck, Team Studio. B. English B. Okay. Una, Karen. Mami, ano po hula nyo? Beetle po. Beetle. Miles. Little. Tito Sen, bug daw po. Bug. Bag. Pwede. Oh, Alan. Ano yun, girl? Bald eagle. Bald eagle. Pwede. Bird na rin yan. Bird. Okay, pero ewan. Main. Ito lang hinihintay na ni Tito Sen. Si Bengay na naman, no? Beaver daw po, Tito Sen. Beaver. Beaver. Justin o si Hailey? Beaver. Sabi ni ate po. Nakakalipat ba yun? Beaver? Beaver, Oh. Sen? Oh, come on. Beaver. Ano ba naman, Bengay? Birch Street 45. Beater. Mami Rose, 5,000 po galing kay Tito Sen. Congratulations, Mommy Rose! Ikaw ang lakas Dabber Cats of the day. May 5,000 pesos at regalo po kayo mula sa Birch Tree Fortified. With Lakas Depensa Plus, ito ay may tipeng lakas para sa kalusugan. Bone lakas, immunity lakas at higit sa lahat, brain lakas para siguradong panalo ng Tropang Henyo. Congratulations, Mommy! Okay. 3 points para sa Cutesy Wow. Okay. Miles, Karen, Group 2. Ito naman po, Bossing Boss Joey, ang ating second team, ang Tropang J-Boy! Aba, ganun ha? Lower. 1, 2, 3, go! J! B-O-Y-S! Kami ang J-Boys! J! B-O-Y-S! Kami ang J-Boys! Gimme, gimme, gimme! Ah, ah! Tilayo! Gimme, gimme, gimme! Ah, ah! Go! J-Boys! Ang galing niyo po. Magaling pa rin kayong wildcard. Magaling pa rin gimme-gimme nila. Pero nung, ano po, di ba naka 2 points rin po kayo nung jackpot? Ano pong ginawa niyo sa napanulunan niyo? Nag-outing po kami somewhere sa Batangas po. Agad! Celebrate agad kayo. Okay na, hindi na sila maglalaro. Nag-practice ba kayo? Ala! Opo. Pasensya na po, pero magkano po ang bawas pag nakasira ng mic? Paano po? 30,000. Ay, wala na po. Uwi na. 20,000 na lang mapapalalunan ninyo. O, sino po pambato niyo, Kuya Nel? Una po maglalaro sa first round, ang nonchalant na si Zylor! Pangalawa maglalaro, ang basketball player na si Gian! Pangatlo maglalaro, ang Cebuano na si Bo! Let's go, Tropang J-Boy! Boys! Zyle, Gian, and Von. Let's go, boys! Walang Yeah, nasala, J-Boys. no? Ay, okay. J-Boys. Abante ko konti. Zylo. Gian. Choice on the board. Meron pang tao, bagay, lugar, pagkain. Bagay po, bagay. Bagay. B. Bagay. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5. The bagay. Bagay na may salitang tooth. Tooth. Ha? Okay. Dali lang. Okay. 45 seconds. Go. Toothpick. Toothpick. Oh. Toothbrush. Toothbrush. Dali, ah. Tooth fairy. Toothpick. Pwede. Toothpaste. Toothpaste. Okay. Yeah. Yan. Bluetooth. Bluetooth. Oo nga naman. Uy, isa na lang. Pass. Pass. Tako, sayang. Toothache. Toothache. ₱5,000 pesos. Dali, ah. And 5 points para sa tropang J-Boy.
Okay, sige, dun muna kayo. Malamang pasok na yan. Karen, Miles. Ate Miles, naka 5 points ka agad. Sure na pasok na yan. Opo, Tropang J-Boys. Tingnan naman po natin kung ilang points ang makukuha ng tropang Los Bailadores! Arriba! Arriba! Los Bailadores! Nandito na kami! Nagbabalik! Los Bailadores! Magasik! Los Bailadores! Get out! Yes! Hello po. Hello po. Pinapakulala ko nga po pala ang aming first player na si Small but Terrible Ate Miguela! Woo! At ang aming cute public servant na si Jason! At ang boss amo sa aming grupo na si MJ! Pero ito po, bago po kayo maglaro, ano po yung naging reaction yun yung nung natawag po kayo sa wildcard? Napasok na kayo Opo. nung sinabi. Nagulat po kasi parang iniisip po namin kung makakabalik pa ba or may chance pa, ganon. Since di nga po naka-jackpot. 2 points lang din kayo noon. Makakaabot pa kayo ng jackpot round ngayon. Yes! Lalaban! Yes, good luck po, tropang Los Bailadores! Bailadores! Let's go, Miguela, MJ, and Jason. Bailadores. 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 Mga dancer. Miguela, Jason, Okay. MJ. Choices on the board. Oh, galingan niyo, ha? Tao, lugar, pagkain. Lugar po. Lugar. Place. Okay. Timer ready. Give me 5 on the board. In 45 seconds, give me 5 na lugar. Mga expressway sa Pilipinas. Linawan niyo, ha? Malinaw. Okay. 45 seconds. Go. NLEX. NLEX. Esitex! Esitex! S-Lex. SLEX. Topitex. Sopit Aloy. Tipilex! Another 5,000! Ang galing! Thank you po! Okay, 5 points din ang Los Bailadores. Mabigat ang Ay, Thank you. Thank you po. Okay, sige. So, ang pasok sa next round, ito, double check lang natin yung leaderboard. Pareho naka 5 points ang Los Bailadores sa tropang J-Boys, pero mas mabilis ang Bailadores. Ang Cutesy Wow, 3 points lang. Okay. Pero yung cute si Wow, tatanggap ng 10,000 pesos. Yo. Round 2 na tayo. AI Dabber Gods, boys and girls, come back. Ellen and Tim. Hooray! We're now advancing to my favorite part, the Henyo game. Good luck, Tropang Henyo. Galingan niyo para mapalapit kayo sa 200,000 pesos. Yeah! Fight! Any reminders, Tim? Tim. Yes, si Maymay. Tinatawag si Tim. Ha. Let's continue the game. Tropang Henyo for the second round. Pabalisang Makahula in 3 words in 3 minutes. In case of a tie, we will check the time of your last word. Good luck. Okay. Okay, Los Thank you. Bailadores ang unang maglalaro dito sa second round. Miles? Bossing, Jonas, anong balita? Sino maglalaro sa round 3? Siyempre, ang aming small but terrible ate, Miguela! At ang aming boss amo, MJ! Alam mo, ikaw hindi ka pala maglalaro, umaura ka lang dito sa ito. Ako na po kasi naglaro last time, so inisip ko na... Give chance. Yes! Sino pa po? Ay, dalawa lang po. Okay po. Let's go! Tropang Los Bailadores! Miguela and MJ. Okay, let's go. Audience, no coaching, no movements. Let them play. Okay, pili kayo ng category. May dalawa pa. Tao, hayop. Ta- Pagkain, sorry. Tao po. Tao.
Okay. Human being. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Pangalan. Hindi. Parte. Hindi. Pangkalahatan. Hindi. Ano? Tao? Parte. Oo. Pangalan? Parte. Hindi. Tao. Anino. Oo. Balat. Hindi. General. Hindi. Tao. Pangalan. Oo. Pangalan. Oo. Local. Hindi. International Oo. singer. Hindi. Artista. Hindi. Presidente. Pwede. Politiko. Hindi. Presidente. Hindi. Pass. Pangalan. Extreme po. Hindi. Pass. Pangalan. Parte. Oo. Taas. Hindi. Baba. Gitna. Oo. Baba. Oo. External. Oo. Balakang. Hita. Oo. Hita. Oo. Thigh. Leg. Oo. Leg. Thigh. Oo. Hita. Tagalog. Hindi. English. Oo. Thigh. Leg. Oo. Joint. Oo. Hita. Pwede. Oo. Joint. Oo. Ankle. Okay. Pangalan. Next round. Oo. Pangalan. Oo. Local. Oo. Local. Oo. Singer, Hindi. artista, Hindi. komedyante. Hindi. Politiko. Hindi. Bayani. Oo. Bayani. Oo. Patay na. Oo. Oo, syempre. Siyempre. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Graciano Lopezaina, Marcelo H. Del Pilar, Nasa Pera, babae, Hindi. lalaki, Oo. Antonio Luna. Oo, pwede. Pwede. Antonio Luna. Pwede. Oo. Juan Luna. Okay. Pangalan. 2 points. Oo. Para Oh, hindi pangalan, pwede lang. local. Bawalang okay. Local. Hindi. Local, international. Hindi. Pangalan, Hindi. parte. Oo. Taas. Hindi. Taas, Pwede. gitna. Pwede. Gitna, leeg. Pwede. Leeg, bato. Hindi. Hindi. Gitna. Pwede. Tiyan, pusod. Hindi. Parte. Oo. Parte, Tagalog. Hindi. English. Oo. Body. Hindi. Ganyan. Stomach. Hindi. Sakit. Hindi. Parte. Oo. Parte, pangkalahatan. Dugo. Oo. Dugo. Vein. Hindi. Blood. Hindi. Vein. Hindi. Muscles. Pwede. Bone. Oo. Bone. Sakit din yan eh. Bone. Sakit din yan. Bone. Uni. Mali. Oy, matindi mga labanan, pare. 3 words. 3 points para sa Los Bailadores. Ano, Matapatan J-Boy? kaya ng tropang J-Boys yan? Mas mabilis, kailangan. Mars? Bossing, ito po'y kinakabahan na anong balita. Okay lang po, di po ako nakabahan. Di kinakabahan. Sino bang pambato ninyo Una sa pa maglalaro sa round 2, ang nandyan na si Zylo! Pangalawa maglalaro, mula Batanes hanggang Jolo! Ito po, pampaswerte. 5, 6, 7, 8. Gimme! Aha! Gimme! Aha! Let's go, Zylar and Hulo! Tropa J-Boys! Okay, hindi pa lalaro si Mick Jagger. Si Mick Jagger yan, yung leader nila. Okay. Okay. Isang Square. category na lang natitira. Joholo. Pagkain. Yummy. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Solid. Oh. Prutas. Hindi. Gulay. Pwede. Nasa bahay kubo. Luto sa gulay. Oo. Nasa bahay kubo. Oh, pwede. Bahay kubo kahit munti ang laman doon. Sari-sari sa mga talong. Oo. Sibuyas, mani. Oo. Singkamas. Hindi. Talong. Oh. Bilis. Eggplant. Tortang talong. Ay, oh. 1 point. Tao. Next word. Solid. Pwede. Solid. Hindi. Oh. Solid. Oh. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Ulam. Hindi. Nilalako. Hindi. Tinapay. Hindi. Kanin. Hindi. Inuulam. Hindi. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Kanin. Hindi. Ay nilalako. Hindi. Ulam nilalako. Merienda. Pwede. Kakanin. Hindi. Dessert. Hindi. Merienda. Oh. Street food. Hindi. Dessert. Matamis. Hindi. Pass. Next word. Sayang, nilagyan mo ng sosa. Solid. Oh. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Inuulam. Oh. May sarsa. Hindi. Prito. Oh. Pritong baboy. Baboy, itlog. Manok. Hindi. Baka. Hindi. Prito. Hindi. Pritong baboy. Pass. Next word. Tao. Ay, solid. Oh. Solid. Prutas. Hindi. Gulay. Oh. Nasa bahay ko po. Oh. Singkamas, mani, sigarilyas, sitaw, bataw, patani.
points. Solid. Last word. Hindi. Liquid. Oh. Solid. Hindi. Liquid. Oh. Ininom. Oh. Tubig. Hindi. Malamig. Hindi. Mainit. Oh. Kape. Coffee. Dikit! Teka. Pareho sila naka 3 words. Malalaman natin yan. I-check natin ang leaderboard kung sino mas mabilis na naka 3 words. Mukhang hawig. So, ito na. Papasok sa jackpot round. Whoop! Leaderboard. Mukhang hawig eh. Ang tropang J-Boys naka 3 points in 1 minute 32.48 seconds. Ang Los Bailadores, 1 minute 48.78. So, ang J-Boys ang papasok sa jackpot round. Tropang Los Bailadores, 10 milyones naman. Okay, para sa jackpot round, AI Dabber Cats, Ellen and Brad. Wow, the new. Hindi, dati na pala yan. Ano? Ellen? Wow! Good job, Tropang Henyo. Magaling. Round tatlo na tayo. Henyo game pero lahat ang kategorya ang huhulan niyo. Dapat makatatlong salita kayo para may chance kayong mag-advance sa next round ng competition. Congratulations, Dabarkads. Kapag naka-isang word, 20,000 piso. Kapag dalawa, 30,000 piso. At kapag nakatatlo, jackpot na 50,000 piso. Good luck. Okay. Yun na nga. Mas malinaw, ha? Okay. Teka. Mas malinaw. Miles, may papalitan ba din eh? Mick Jagger. Magpapalit daw ba? Sabi ni Bossing. Hindi na po. History repeat itself. Ikaw na lang kaya ang maglaro. Hindi na po. Pampaswerte na lang. 5, 6, 7, 8. Gimme. Gimme. Wala po, Bossing. Same po. Baka gusto nyo pa. Baka bitin pa eh. Okay na po, Bossing. Okay na. Okay. Okay, good luck. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oh. Solid. Hindi. Liquid. Iniinom. Liquid. Hindi. Pwedeng solid, pwedeng liquid. Oh, pwede. Taho, mga ganun. Hindi. Solid. Hindi. Solid. Liquid. Oh. Liquid. Hindi. Solid. Oh. Prutas. Oh. Prutas. Oh. Yellow. Hindi. Red. Hindi. Ay, Bawal yan. Maliit. Oh. Maliit. Oh. Ubas. Grapes. Cherry. Strawberry. Kinakain pati balat. Hindi. Alateris. Kalamansi. Oh. 1 point. Tao. Next word. Oh. Bag tao. Oh. Parte. Oh. Parte sa taas. Oh. Taas, external. Hindi. Oh, pwede. Oh. Tao. Oh. Ay, parte sa taas, Oh. external. Oh. Sa buhok. Hindi. Sa unoo. Hindi. Mata. Hindi. Ilong. Hindi. Bibig. Hindi. Baba. Oh, pwede. Leeg. Pwede. Oh, pwede. Baba. Oh, Leeg. pwede. Oh, pwede. Baba. Chin. Oh. Bigote. Oh, pwede. Uri ng buhok. Hindi. Bigote, chin, panga. Oh. 2 points. Tao. Next word. Last Tao. one na lang. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oh. Solid. Oh. Prutas. Pwede. Mango. Hindi. Prutas. Buko. Hindi. Buko. Prutas. Fruit salad, mango graham. Dessert siya. Hindi. Pwede. Dessert siya. Pass. Pass. Next word. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oh. Hayop. Land. Oh. Land. Apat ang paa. Hindi. Sa bahay. Hindi. Sa labas. Sa wild. Hindi. Sa zoo. Pwede. Hindi. Sa zoo. Sa Pwede. desierto. 1 Hindi. minute left. Sa ibang... yung lugar. Zoo. Hindi. Wild. Hindi. Malaki. Hindi. Maliit. Pwede. Apat ang paa. Hindi. Pass. Pass. Next word. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oh. Pilipinas. Hindi. Ibang bansa. Oh. Asia. Oh. Southeast. Hindi. East. Hindi. Middle East. Oh. Iran, Iraq, Lebanon, Dubai, UAE, bansa siya. Oh. Qatar, Oman, Yemen, Jordan, India, Afghanistan, Pakistan, 30 Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Japan, China, Afghanistan, India,
Oman, Yemen, Jordan, Saudi Arabia. Rewards! Tropang J-Boys! Manalo kayo ng 50,000 pesos. Op! Ito na. Walang pinahulaan na yan, ano? Wala. Galing. Wala. Maraming salamat sa mga magkatropa na nakasama natin. Tropang QC Wow, Tropang J-Boys, Tropang Los Bailadores.